Now this is the mechanics. Please, co-partner. Yes, so if ang answer sa question is ang bride, mo raise sila og sa sandals. Sandals. And if ang question, ang answer is ang groom, inyong erase ang sapatos. Nakasabot, ra? Naka-understand? Okay, perfect. Again, if feel mo kung siya ang bride, ang answer, imo ni siya isa ka pastor. Iana ni mo. Oh, example. Kinsay pinakadakog kaon. Oh, kinsa ang dakog kaon yung duha. Erase ninyo ang inyuhang sapatos or sandal. And if mo match, then you are correct. If dili, unsa man og dili, kiss. Oh, if sayong kay Oh, okay, kiss. if sayong kiss. Now, first question. Who made the first move? 1, 2, 3. Oh! Ganun man, Pastor. Unsa may na first uno na ganun si Ate Pat. Kaya giampo na sa Ginoo. Amen! Amen! Answered prayer. Sana all Ate Pat answered prayer. Okay, next question. Next question. Who said, I love you first? 1, 2, 3. Hello! Hala! Madili pwede safe. Walay safe answer pa, sir. Okay, 1, 2, 3, go! Oh! Di kasi, Pastor, yan i-feel daan asa ang shoulder na ng isa kadaan. Dapat doon, Pastor, ha? Okay. Ano man, I love you, makadili. Kaya gingon friends man. Yeah. Isa. Oh. I love you friends. I love you, friends. I love you as friends. I love you as friends dito, Pastor. Oh, I got not so good. I love you as friends. Yeah, minyo na din. So, Mga batay nun, I love you mo daan before mag-nguyab. ay mo sa na. Hindi na sakto din. Okay, the third question. Who first got kilig after the first holding hand? Oh, kinsa may unang kikilig. Kinsa may nakiguro kuguna? 1, 2, 3. Oy! Ay, kikilig din mo sir. Eki pa para sa natin. Unsa may i-feel mo? Unsa may himo ni pastor nimo ano ni kira yung mga time? Hindi ko Ikaw, Pastor, asa ka ng party kilig? Kasi. Yeah. Ako may imagine ako partner, no? Kaya pat ko nagising man pag uli. Bantog na imagine ako pag holding hands sila. Ano Okay, the fourth question, please partner. Who gets distracted more easily when the other is looking extra cute? If nakita niyo ay cute lagi siya, imo di siya tutukan kay nakakapaminawan sa iyang istorya. Kinsay kusog magpa-cute? Dili. Taka-taka lang. Kinsa may magtaka tungkol sa ka-cute sila kuya. Anak. 1, 2, 3. Wala yung look, personal saya. Kilig ko din, no? Ganun wala, asa, kaya sa mga makailan na nagpa-cute-cute sa tiwatman. Katong nagkuhan may actually naka-debut sa kurso. Katong. O sa church. So, wala nakakapaminaw niya sa history ni Patpat kaya na-distract kasi ka-cute. Okay, kung observe sa ko, partner nga, magsug-leader sa debat-pat, si pastor din na nakakanta. Ana, din. Tutukan na niya. Hindi na recommended na kuyog ako yan basta musimba. No, recommended kayo. Okay, the next. Who's more malambing in private but shy in public? Kinsa may clingy. 1, 2, 3. Yay! Kiss! Ayok mo duha. Oh, mas clingy sa debat-pat, pero mas clingy sa pastor. Okay, kiss! Clingy din mong duha. Clingy sa duha, eh? Kiss. Dali aratoy. Uy, bisan gituyo niyong sayop-sayop ha, makakiss mo ha. Now, next. Who is more talkative?
1, 2, 3, race! Oh, sakto. Nang chalot ni sa tipatpat. Oh, ganang makaimo tabian sa pastor. Mas siya may daghang tabi ba sa kamerang duha. Kung sa may itabi mo di mo, Pastor? Gugma. Gumahat eh, Pastor. Dili yun o dili yun tikabiyaan. Wow. Okay, the next is, who takes longer to get ready? Kinsa ang dugay mahuman mga kandam? 1, 2, 3, race! Pastor! Okay, balik. 1, 2, 3, race! Oh, okay. Okay, last. Who gets... O, kanang mag-date mo nun. Dugay kayo siya mabot kayo. Nag-makeup pa or nag-outfit pa. Inana ba? Dugay kayo. Okay, balik. 1, 2, 3, go! Oh! Sakto. Babae yun, babae. Kani yung mga babae, mga langayan kayo, no? Kailangan mo may guwapa, may ba para makakita mo sa mga crush. Okay. Pero kung namin lakaw, na mag-una ko kuha niya, dugay kay siya mahuman. Ganun, unsa may kadugayan pa niyo, Pastor? Bawas ni bawas. Depende. Now, next. Okay, partner, ikaw basa, partner. Okay. Next question. Third to the last question. Okay. The next question is, who is more touchy-feely one in the relationship? No? Kinsa may- Kinsa may touchy-feely ninyo sa inyong lupa? Okay, klingi-klingi dyan mo lang, no? Klingi. Okay, 1, 2, 3. Oy, sayo. Kiss. Kiss. Oy! Ikaw, partner. Next question. Who likes whispering sweet nothings during serious conversation? Yes. Okay. 1, 2, 3, race! go! Oh! Sweet jud ni si Pastor. Sweet. Next. Who is more forgetful? Kinsa may limtanon ninyong duha? 1, 2, 3. Oy, malimtanon din sila duha. Ay, sila duha. Kalimot sila duha na kalimtanon Oh, sila. malimtanon sila duha. Okay, kiss. Okay, the next question. Kinsa ang unang manghagad o kaon? Hala, kinsa man. 1, 2, 3. race! Okay, natuon gani mga pastor, no? Kaya manghagad ba yung kaon eh? Grabe ang blessing sa Ginoo. Hinigsag mo ba? Ibon ko, di naman manihapon akong igsuon kay adto din ikaw sa New Star Hotel. Oh, grabe! Nindot kayo ang ilahang date. Okay, congratulations sakto mo sa inyong answer. Next. Kinsa may muingon o wala ko galagot. Pero naglagot di ay. Kinsa mo lang ninyong duha? Kinsa man ang kato. Moingon og wa ko naglagot pero klaro kay sa naong na naglagot day. Okay, 1, 2, 3, go! Oy, pastor! Please, si Pastor. Di siya ganang maglagot sa tipat-pat. Oh, digugma, pastor. Okay, kiss! Ay, sayok mo duha. Sige lang sayok. Gusto niyo mag-kiss-kiss. Oy, Oy, tumuyo siya tayo, tumuyo na. Klaro na kayo mo ha. Okay. Now, last question. Okay. Next question. The last question. Kailangan inyo hagin ni hunaw-naon o tarong. No? Who is already planning the honeymoon even during the reception? Kinsa man ang gaplano na sa honeymoon kung aha sila madto, wa pa nahuman ang kasal. Hala. 3, 2, 1, go! Oh! Ay, nga naman, Pastor.
Nga, unsa may mo may ngano ga plano man ka ahead? Unsa may plano niyo? Unsa may plano? Unsa plano? Hindi. Ngano ga plano ka og advance? Yung plano para sigurado. Sakto? Okay. Congratulations, no? Newlywed couple. A round of applause, please. Thank you so important part of their love story. Their mentor, role models, and closest companion. Let us hear the heartfelt message from their sponsors and closest friends, starting from Dr. Eileen Costas. Let's give her a round of applause. Hi, may gabi sa tanan. May gabi. And of course, congratulations to Ma'am Trisha and Pastor Aaron. And as one of your principal sponsors, I and Dems are grateful for this once in a lifetime. What do you call this one? Event